खुशखबरी, और मैं आवाम को बार बार खुशखबरी दे जाता हूँ। मैं उनके वर्कर सपोर्टर को कहता हूँ इंशाल्लाह रियल खुशखबरी इसी महीने में आएगी। रियल खुशखबरी, रियल खुशखबरी। ये खबर है या प्रेडिक्शन है या पेशन गोई है, क्या है ये सब है। इंशाल्लाह ताला रियल खुशखबरी इसी महीने आएगी। खान साहब आउट होंगे। वैसे इतने कॉन्फिडेंट आप पहले नहीं थे? कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। बैकडोर राब्ते हो रहे हैं क्या? कोई बैकडोर राबिता नहीं हो रहा। हम बैकडोर राबिता, कोई डील भी हो रही है? कोई डील और बैकडोर राबितों पे न यकीन करते और न है। तो फिर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? देखिए, और कोई केस है नहीं, और इनके जितने केसेस थे इन्होंने अपने सारे 100 से ज्यादा केसेस है खान साहब पर। सर 100 से ज्यादा केसेस वो सारे में बेल है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो सारे बेल है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, ये बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन में आप लोग पेश हुए हैं, क्या तजावीज़ आप लोगों ने दी हैं? क्या पीटीआई के ऊपर जो सख्तियां हैं, जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो जलसे के हवाले से आप लोगों को खदशात हैं, क्या उस पर बात हुई है? क्या इजाज़त मिली है पीटीआई को जलसों की? देखिए, जलसों की तो इजाज़त की बात अभी नहीं हुई, लेकिन आज जो हमारी मीटिंग थी जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, हमने भी पार्टिसिपेट किया है, वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन और कंटेस्टिंग कैंडिडेट, इनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट जनरल इलेक्शन का होना था, वज़ा होना था, वो 88 टर्म्स है और कोड के 88 टर्म्स है, उस पे बहस होनी थी। लेकिन इस बहस के दरमियान हमने कोशिश की कंसेंसस डेवलप्ड हो और सारे पार्टीज़ जितने भी है उनके जो ऑब्जेक्शन और रिजर्वेशंस हो वो एड्रेस हो। जिस तरीके से हमारे वर्कर और सपोर्टर को डराया धमकाया जा रहा है, हमने ये बात ज़रूर टेकअप कर ली है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आपने प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले तो आप इंश्योर करें हम फील्ड के अंदर तो जाएं, और अगर अंदर के फील्ड के अंदर ही हो तो फिर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करना है। इसलिए हमने उनको पॉइंट आउट ज़रूर करवाया है कि हमारे जो वर्कर है और पार्टी वर्कर है उनको अभी जलसों की वो इजाज़त नहीं है, ना ही उनको पार्टिसिपेट करने दी गई है, वो हमने पॉइंट आउट कर लिया। जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से हमें ये सजेशन दी गई है कि आप ज़रूर ऐसे करें कि अपना एक डेलीगेशन हमारे पास ले आएँ, वो हम आपके सारे जो ग्रीवियंसेस है हम कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करें। अब पार्टी इंशाल्लाह ताला उस पर हम सोचेंगे। पीटीआई की लीडरशिप सारी जेलों में है, खुद खान साहब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सूबाई वज़रा उठाए गए हैं, बाज़ पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या ये मामला, ये नुकात उठाए गए इलेक्शन कमीशन के सामने? ये हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड है जो पार्टी ने लिखा है और अप्रूव किया हुआ था, वो हमने प्रेजेंट कर दिया हुआ है। वो चार्टर ऑफ डिमांड में उसमें लिखा हुआ है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए थे, हमारी लीडर्सों का होना चाहिए था। हमने लिस्ट उनको प्रोवाइड की है कि ये हमारी लीडरशिप है, इन्होंने पार्टिसिपेट करना था। इवन बाकी लीडरशिप है जिन्होंने जूम के थ्रू पार्टिसिपेट करना था, इवन जूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई। तो वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपने जो भी ग्रीवियंसेस है और हमारी रिजर्वेशन है और स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आएंगे। फ़िलहाल इलेक्शन कमिश्नर ने हमें ये बावर ज़रूर कराया कि मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके सारे ग्रीवियंसेस जो भी हो सकता है वो जो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन में वो हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आज ज़्यादातर गुफ्तगू कोर्ट पे थी और कोर्ट पे ऑलमोस्ट सारी पार्टी की कंसेंसस डेवलप्ड हो गई है और वो कोड जो है वो फाइनल हुआ है। इमरान खान के हवाले से आप लोगों ने क्या खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं, जो कि वो जेल में है, तकरीबन 65 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इलेक्शन कैंपेन में, क्या वो होंगे नहीं होंगे, इस हवाले से क्या खदशात, क्या रिजर्वेशंस आपने इलेक्शन कमीशन के सामने आज रखी हैं? देखो, वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन में ज़रूर होंगे, खान साहब आ जाएंगे इंशाल्लाह तब तक। और ये हमने ज़रूर इलेक्शन कमीशन के सामने ओवरऑल रखा है कि लीडरशिप इस वक्त जेलों में, लीडरशिप को उठाया जा रहा है और उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चूँकि आज हमारा कोर्ट से रिलेटेड मीटिंग है, आपकी जब भी डेलीगेशन क्या हमारे पास वो आएगा तो हम ज़रूर इनको एड्रेस करें। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे हैं इलेक्शन कमीशन से, क्या आज इलेक्शन कमीशन का रवैया आप लोगों के साथ तसल्ली बख्श था? मुतमईन है आप मुलाकात के बाद, इजलास के बाद? देखिए, मुतमईन तो तब होंगे जब इकदामात किए जाएं और आगे हम देखें कि क्या हमारे जो सेटिस्फैक्शन ग्रीवियंसेस है उसको रिजॉल्व करने की तरफ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने हमें वेलकम किया है और जो हमारी तसल्ली के साथ हमारी सारी बात गुफ्तगू सुनी है, उससे हमें ये ज़रूर तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब हम आएंगे तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो जो रिजर्वेशंस है ये एड्रेस करेंगे। 15 तारीख को आप लोगों ने जलसे की इजाज़त भी मांगी है, इस हवाले से कोई बात हुई है इलेक्शन कमीशन से? वो जलसे वाली बात भी हुई और कमीशन में हमने एक रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोगों ने पहले वाले कोड और मौजूदा कोड में मैं आपको एक फ़र्क बता दूँ। अप्रैल में जो कोड हुआ था उसमें यह था कि इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जब आप अपना जलसा करेंगे आपने उनको पेशगी इतला देनी है।
یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو کرے, وہ ہم نے اطلاع دینی تھی. تو اس مرتبہ جو اکتوبر میں آیا اس میں یہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ آپ پہلے اپروول لیں گے اور اس کے بعد جلسہ کریں گے, جس کو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے لے آئے کہ یہ والا کر دی. تو اس پہ امید ہے ابھی جب امینڈمنٹ آئے گی وہ اس کو ریزالو کریں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز جلسہ کرنے کے لیے متعلقہ ادارے کو صرف درخواست دی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, اور وہ ڈیلے نہیں کریں گے اور ریفیوز بھی نہیں کریں گے. آپ کے کارکنان کے اندر بظاہری سی بات ہے کافی عرصے سے خوف ہے, نکلتے نہیں ہے. کیا آپ کی بات جو جلسہ اناؤنس کیا آپ لوگوں نے, کارکنان نکل سکیں گے, خوف دور ہو سکے گا کارکنان کے اندر ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات برملا لے کے آئے کہ آپ کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا, اور ہم نے لاہور میں لبرٹی چوک پہ جلسے کرنے کا الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے آئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایڈریس ہو جاتا ہم بہت جلدی یہ جلسہ کیا وہی مومنٹم پی ٹی آئی کنٹینیو کر سکے گی جو کچھ عرصہ پہلے سے تھی, جو مقبولیت تھی, جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے مینار پاکستان میں, کیا اسی طرح سے لوگ اکٹھے ہو سکیں گے؟ میں کہتا ہوں اس سے 10 گنا بڑے ہوں گے, اور جو پہلی مقبولیت تھی مقبولیت اس سے بڑھ چکی. ہم تو صرف ان کو کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ آپ یہ بگل تو بجا دیں الیکشن والی, اور پھر ہم ہمارے ورکر دیکھ اور ہمارے سپورٹر انشاءاللہ تعالیٰ. پروڈکشن آرڈر کی بھی یہاں سے بات ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر یہاں سے جاری ہو پائیں گے اور وہ یہاں پہ آ پائیں گے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی کورٹ نہیں ہے, ڈائریکشن آرڈر تو کر لے, لیکن یہ میں تو اس بات پہ کہوں گا کہ یہ بلا رہے ہیں اس کو کنٹمپٹ میں. عمران خان صاحب کو ادروائز بلا لے, اس کو پروڈیوس کرا لے, اس کو جیل میں کیوں بند کیا. الیکشن کمیشن اس کو ہرگز اس بات کے لیے نہ بلائے کہ میں نے تمہیں انڈائٹ کرنا. انڈائٹمنٹ کے میں سخت خلاف ہوں, یہ کیس ہو نہیں سکتا. کیا آج کے اس اجلاس کے بعد آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں, یا پھر تازہ ہوا کے جھونکے لگنے والے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں یہ آج تو کورٹ کا تھا, لیکن یہ ہمیں امید ضرور ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ ڈیلیگیشن ہمارے پاس بھیج دیں, اور اگر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اور الیکشن کمیشن چاہے اور ایسے آرڈر کر لے ہماری تسلی کے ساتھ, انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. یعنی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ضرور ثابت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے, آج سے شروعات ہو سکتی ہے. کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کمپین کے حوالے؟ میں کہتا ہوں کمپین کی تیاری کرو, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی کمپین شروع ہونے والی ہے, آپ کا خان باہر آنے والا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ سختیاں کم ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی. آپ عمران خان کے ترجمان بھی ہیں, کیا لگ رہا ہے عمران خان صاحب کب تک باہر آ سکیں گے؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے. آپ مجھ سے ہمیشہ سے خبریں لگواتے ہیں اس کی خوشخبری, اور میں عوام کو بار بار خوشخبری دے جاتا ہوں. میں ان کے ورکر سپورٹر کو کہتا ہوں انشاءاللہ ریئل خوشخبری اسی مہینے میں آئے گی. ریئل خوشخبری یہ خبر ہے یا پریڈکشن ہے یا پیشن گوئی, یہ کیا ہے؟ یہ سب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ریئل خوشخبری اسی مہینے آئے گی. خان صاحب آؤٹ ہوں. ویسے اتنے کانفیڈنٹ آپ پہلے نہیں تھے؟ کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میاں صاحب کو کہ میاں صاحب جس کی پوری قوم انتظار کری تھی آپ کب آؤ گے جیل جانے کے لیے, کیونکہ آپ کنوکٹڈ ہے, آپ بھاگے ہوئے ہیں. وہ اگر آئیں گے اور اس کو ویلکم کیا جائے گا, وہ جلسہ کرے گا, اس کو لے کے جائیں گے, تو کیسے ممکن ہے کہ خان صاحب ادھر بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھو ضابطہ اخلاق جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس میں ہے موجودہ جو ضابطہ اخلاق ہے, اس سے پہلے اپریل 2023 میں بھی فائنل ہوا تھا جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کر دیا تھا. اب اس مرتبہ تھوڑے سے چینجز وہ ضرور لے کے آئے ہیں. فار انسٹنس آپ نے اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, کسے آپریٹ کرنا